Na mwana Mohamed El Arif. C'est comme japarono na zile razini unafanya direct shaleo sikusudiani ni komele gashine ne almasi ya komori vengabo tifanya kaka ile ni jemasi uhaku ni banda ile tengwe fu wandu wajewa do apreneze ngo na bema siku au kale oinu le wainunga mjoko dana comme sujet sensible vengetsono kaka ile ni bandae kayo sujet kao vraiment fikru kaya yo londe le gash vengenga mjoka kamno. Par contre on a un problème ya connexion vanura nguvu mtsana sana nifanye direct yangu inata nsodo hundana na shida ukatika hona ye connexion yangu ikambi swafi nshazbari ekai continue hadi no besavo tsinaka ushindana bezila habari nanzanje nzambe van shando tsoka unsula tsawakati. Salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wa komoro watuku fikao do mnidunga harme direct yangu ya hemasu ya leo yan ano wajo hunda bahati osikuwa maudu no juma banua idungu. Ngamu msalimuni hezento za Kiislamu nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Nitsilofanya direct lera jazinu ngamzijuao zinulera za huana nyasu wa Facebook FM no andu wadunga hapo shati trishembabi ya ukanga mina mada muhimu ikao yo mada ya kweli abili jerikensi makati ridozi rongo waban si hamba yonde legash yonde almas yonde lulu ya huwa komori sha mala asafi holi hode situation ka onga iparcourir yo harmwe maso akomore makatian he krizi ka onga iremao joamba alimentaire e succite mimi mndu hamada amini rongowe ilinone seze fikra za hangu juma ya mishinzi ya hizo nongo kao do ziremao ikao ya hadisi nunga mfikruka ya karijayono huja shazi ndongo kao kobidi keri jusema tsorangu kabula evenge zetabu za jazremao wakati unu surtout harmoa na nyasi kao wende harmoa ze shughuli nano alobon siju holiho garjwao ka dunia ye mahayala huja ngeremao na makafa ya husiana na problemu zinji mahususi yanti ya komori wayoche ikaonga mjosbutina mbo karangwa wakati wa hekeneti rijaru hunda na msiba wa he covid inu ritsenari jari relance haba harmoa ze shughuli ye problemu yo jefanya ukaya winji wa hatu ngarijipozoma suala o harumai gestion ya yonsi izoti za leo kwezi bwa komor shaiza nongwe kao heni wakati si uzamba husiana neze swara fambi na ulaumavu fikra ya hoandu ikao ndo tendency ya komori waende sawa shale wenu ngarijoko derijue mahususu ikao ngairemao o wakazema katianu ranguye mafura hujesha hula mahususu harmwe periodika onga si harmwa wakati wa shuhudi ikao wa komoro wenji pando bahanu ikao hanse furaha ya hao no partage ndongozi nji za heze culture samjozie direct parce que ngam na problème za connexion nsujwa pourquoi le helinu ça fait moment rangu mtsana sana nifanye direct yangu inu nsujwa bano msinyalewa haku nsujwa jirio shando kaya kazitsunjibia kaya sujet inu tsanzari partager haku na des sujets husiana nasi wandulo monze no wandu alondani ne zanongo za usana ne milanansi ya hatu ne zanongo za jirizino wakatiriza mbuhunu mimi tikatifanya post nga sina tsunda rubanu tionesa mafoto zila tinongo za ngaba mafoto bala yaliyo yabaha shanga mafoto ya wakati undwaji kao tia tsanganya ilini onese ye jirma heze ndongo heli kao doze evoluer yo bonsiju kao wandu wenji kwa tsuone realite heze ndongo heli zilio handani mimi bolto mjomambiani kabati mwanamgazija wa kweli udungo zenongo za kimarengwe uelewa zenongo zinu ya joparo rema zenongo za kiada na mila harmonisiari waima hunga bo generation na generation kao karna ujwari tsoka ya hamadu wakati wa hale harmo wakati kao wanadamu ngwa jikonvergeyo harmondongo za mendeleo ya husiana no wakati helu wendao yabo hizo zija none soka hindri ze konsekensiri ziwa nao leo za husiana ne crise alimentaire mahususu irema obonti juu ne shahula shahea ne shasa shambo shitrawa ngabo impact mbilikao nganzo andwa zimetane evidence washinde wajeleze e sababu nuzulu ra waswili obahanu banu haukabanu ngabo ma commerçant waondo wa handani ngabo maranya waodo wabili izo facteur mbilikao waodo andika ngware manawe magunji harmale ala la husiana na zenongo zilio bana halafu ngabo ye elema ikawo de elema moteur de serikali ya Komori
wao ndo andikao yonde pivo ya heze ndongozi nuzonsipia yabo mimi zanongo najeleza harma zanongo zinu ganzo wandu washinde wajuo kaya kweli ekemezi miraru inu ibiri rangu juin juillet août septembre ngarjovu kambabi ngamina twamayo hamnyezi Mungu kaya heni ndongozi jorengo engagement ya kikweli no wandu warengensi ya hatu ambangu aende sawa waze hansi hamande mezi ya la huja harumwa husu ya nenso hole mfano halisi benge mdo ishara ngu wakati mba mudabana ikodo tawa na bala mimi personnel manga mjelezo kaya ulatsuta zutazi shanga si harumwa banu walo krizi ya riali bonsiju ya makomersan wenji kwa tsushindwa gizambahi ndo holi honde la duani ya heli ya heziwa yabo wandu wa uofanya haina mruatso hano mbaba hanu ikauye hanza yaje ya ratrape zila depansi zahahe na ilana mneka ukajashinda ya tuma rangwa katirala huja gai mkini hao kabwensu hole hiyo wandu wasa watu alili ya ukavanu na mezimili miraru nga bajoko andisaze shuhudi yabo heni mru ya tsushinda ya gizensu hole na ya kodo agiza hashindi haparisa kabula hahansi ili yaje ya double hau ya triple hamadizo maona zensu hole za rondolo wa harumwa ze magazesa mbadazo warangu wakati ili waje wa kompanse mbabi zila true zala mapesa watu shinda wa ya Paris Arlona mezimiraru mezimine yongo ya handani harumwe makomersan wajue jwe hiyo nokayo wandu waheze shughuli bao ngabo wasawa eloka vanu na wakati fulani haukaizo andunushiwa mkini henso hole ngejo haba mnankuhu holi honde crise alimentaire iliyo bonsiju na abuka batsimdu joshindole juna lansole ko jamba mranzole container yansole afanye mashughuli abo wandu abo bao ngabo wandu wahula kabula waitamo ndani wa hansi he mashughuli ya ce qui fait que maintenant les swala mimi nanzo komoriwe lewe ndingwamba kabanu nyinga mrema wada non c'est pas que ngarema wada non ngabo generation na generation mimi nsina ukubale generation yaba haya hanguini nikubaluka mtojo kansehelini na kahona mjomba hangu na mbaba hangu wenda harumwa mashughuli wa majuna kume ya nsohole ngazi jilio harumwa miji nswendekse mji shangabo miji kao wajihansu kaya majunia kume mrumzi mangu rengo bole hariye hamba mfoma mji humono harenge majuna kume na milu eroza kamili habala henza hoda hon ngabo wandu ikao harumaze shughuli zinu ngabo baba hatu na jomba hatu ikao wobwa maluka harumaze shughuli ce qui n'est pas normal yabo nyinga mfikiruka hizo sisi rijo wona bano abaha zaheze ndongo hizo harumwa mji ujonhundra wandu baba wanengo una container ya nsoholari la wali bahari wondo ende somji abone mdunge na dura hunde majuna 20 halafu pesa kimila nansi ala jo developer miraya ne zenongo za infrastructure za hemirane ndini wandu alatse na ngwardwari wondu mafumvu yamba umfule na tijimbe zakaramu na ndini ngabo ya toloki mapesa uliota harimo masanduku ya miji wandu wa developer miji benga ngabo ndo wa doji pat shandu ngwarenga wa jitino mala honi hono mndwara zuima jana maili hariba lola mriatsinza mbeza harusi abasange chef donc ungebidoze nongo hizo ngari kubalio kaze structure za kimila na nsinga nzozi kai ngari kubalio keka kabatse hierarchie hiyo abanga si harimo problem haukai foriste hiri kubalukaya wao ndo andika wa harimo mji wa recadre o sanctionne shabanu kwa jama katika uzenongo zinu hizo zirudi zijomoha zitoa ila valeur ya hezonongo hizo ya irambe hindi hizo ranzorambe ndo kaya abaha mimi na kansibanu ngami capable ndena hensi mjomba hangu bo bango ni la mji ni hensi mhu wangu bo bango ni la mji hata ngabo wa honsi wa baba hao bo bango ni mji wa vaya jo haribalanga siwando wa baba yabo narikubaluka azinurifanya wabaha d'ailleurs abo zisazila wa harma ila kadro ya hada na mila rado ziona haruma emiji ya hatu haukayabala eke mhu hasa fanya zenongo zila rekande mume rekande mshe yabo yoka ikifi yabaleni joko jabala ulamrujo afanye plaisir shabanu zengada heli rado uona hale nizorado ishi ya basi tsondra zalo hale sha ngadara ngwe mhuda honi yabo mbaba hengu mwashio kama na mshe hardahi mamloza hali vile beala ahe haonesa ila jirma ne bagari ahe ya kinyada abaha ini joka mimi bolton lo ulaya njo shinda nuhunde mapesa abon sina bezon kabale muhangu akansi d'ailleurs mide nabidi ni msindi herangu haubala mjomba wangu ngebale na lebea mjokoda nave joho yinu nidombira bofoni mwa mji nendane kale bala mnarungule mji hawamna fanya ndongo za mji yabo hizo d'ailleurs la valeur yakana zilada na milarado yamba yabwe kikweli iyo isa ilawa
si saba hahun yeki hale kam nungondo ya lolo abwe mwana mshwa mnungu tendo alolo shinejwa mrwaka yabo mrwa jaringe baharinge harayahe ujonda utsahambando ngwa wadzadzaho wanasho aho heni mrafanya ndini lela hafanyilo mtawaho hende hulola he fierte yaho no wanasho aho wahudunguwa rende je halila hujokaya hulo abasa mgwaje ila wasi mdungu tsingo jifanza ngozahe ndene mrumshahe ndo wafanza ngozaho waja ngabo wajwamba kweli ngabo wajawamba ndapo umuhimu ritswambaza ngozi fanyishia yabo boritsou botsazinu zabadili hahema kata ukaminga mwele ukaya emakati ya leo ngazifanywa alinu kartujo ya jao ya huwa na hatu na wajuhu ngwajoko fanyaji shezo njua ndo kaya kazitsu henda harumwe sansi ya bidika ya hamahale yaboboru wasilo yabo ritsuritse na wasi rijiwari funamo yaboezo na nzono nese do kasisi ngaranzawe ya dainu tena mimi nga mzambo banu mitsi mrikao tijosubuti ndemeada ye kansito jiona hamu kami mwane kao ibidini one zafanyishiha rangu muhandu zatu no warilolea no wafanze ngo pia ritsono ka unuvu wafanya na ritsore ngo kaya yonde ndongo nzime kao ye mkomori yonde hada hahya madoboko heninsi hanada shasi singaribali yao harumwa sansikao kaitsuri favorize wala kaitsu vamasila sheo haukata hali yabonga nzaure ndo tengweni bakembaba ujorongowa wake ujwamba jawandu weshie abahinu sonsi pia kutsujua eyabidi ya rongo wendovi kutsujua yabidati rongo wendovi shaza nongo pia zikombine azimelange rakomori kujwamba hunurilio yabole suala linu la jarali hunda leola he krizi ikao nyonsi pia nga simatemwe nga rijua oka ye manaze nongo zinzafanyishi hensole pia yatawa izoti nongo zinji ngabwe pari ya hesri kalidongwa hivenzi watsuji prepare hamande elizambwao ukangaba joko jawandu wenju numwaho haukaba nuyinu de resulta ya mahamili watsufanywa ngada komori zija zijirende joka esafara lo yinu heni atsufanya mahajuzi na heni atsufanya mahajana hajale ongu fana esirikalika ubidi deja ijuse matso ijuwele suala iloka omahaunu abeseka sido agiza meli nzima ya nsohole nga nzubidora agize meli mbili haukaze nongonga zijoka uduble ngamona ukangabo miji usiku mzima wanakume wanamfuka rengo ndo dahoni ye miji yo wenji banu humedi hajangwa mbo nguna nze zidungie wanrado toe mapesa armwe miji abonga wene soka abo deja wo wasa wa depase hoka kwati suru kangwa joshinda wa hundre maye ya ushinda wa kompanse zila problemu ikaudo azifanya husiana nenso holi banaba mitside mashuli mimi amtswambo wa kazi o watso wa mashuhuli wako bano arumwa mjingo ishonga bu mashuhuli shanga bandu atawatsonu kwa nele vushelaye mashuhuli yetsinde mijika onga bandu ikaura hakwatsi wandu azima yetsinde mijika onga bandu ikao hata benge wende hotengo ni hula kwatsu la hindu haukezo pia ziharumwa ze structure za kiada na mila yabo narendera hambeze kwelu kaya zenongo hizo gizjona konsekansi kao yekasi sikarja kansira do fikiri namna ya reform ya henda ya hatuinu shari tso hanse hali nuandungwa njibuo nga wambao kaya ebanu polto pourquoi okozo de zemali zaheni mdu natsofanya zwanzao ngojojorume milorola rume 2000 yeka harumwa mjini hansi sharia rambao kakabatsi mdu kelke swaye bagaria ujojo ushiza milioni fulani harumaza nongo yafanywa harumo mjiunu pia yabori hifadhi wala mtituti na ukabanu sisi yeshiru wao haswa tandu angazija na aboti yoto no mwana mamzuani leo hamba ukaya yo wale wosa ngondo apushe nzuani ngabo wandu wasawandiso hanza washenkezezi longa zija ye kakar jafanya ra limite mapesa hamanda bokonga bo miji wasawanjaru maze reformo hizo wa limite zanongo hizo pi ye kakar janjie namna yo ra limito kakavati ramana wa waziri re waziri wae rabengeti jindobi ujojo urumanga davanu rijo sharangule jelo la hato mto dahoni lijoshi za mathalani zuimajana kume mfano hadisi yonde maximum parce que zanongoro wana mrari zuhima barangabo 40,600 10 millions za mahari yabo ngondo influence wala utina ya hibe na boka mnojo ambaye katsonda heki ya sahi bali banu mkomori mgazijade ngwamba ufabeana harusi ngabo wasabo ko hamba ukaya wa hatermu zinji za shingazija c'est-à-dire ngabo aloma capable wa huze elo handu zao ngabo aloma capable ato zongazifanyi hao tanga bandu aloma ngahunwe ndo uzema la hoyawe zajao hezenongo hizo ye kakari jashinda rahunda namna ya ujorganize ya ufanya namna yokaya restructure ni wandu pia wake harmoni vonzima yokaya hotsolo la heada sindazino rambombe za karamu na hizo parce que zo gradi
izo karna ujotopua ukabanu ya adaba ngone mikonsi ya hayo shaho mrenda akwepa ya handatso kazo mharuma ula wandu na wajili mise haruma nivo wandu wa wasile daraja iyo bengeze gradi mraja doji taha ukamjoshinda nsinze mbembili hawola ngujoko tsinzandaru shaho tswandisa zaferi zinu wandu na hunde ndongo bangalal hakika ngabandu ikaongwa dhulumi hao harumazeno ngozinu na lewe inunga monao ukango ndo hono mndu nguloozo haringwanza towe harusi ya mji hatuwa container ya nsoholi yensole joka keta waji kojamba borenda wenji monsiju wo mwahaunu ze mashulitsa na za double rahane ni mwahawonsi pia haukwe kama ndo anza mfanye statistiki ya heze shuli za fanyi hakomori pia unundo mwa hawafanyi ho shuhuli za mvu harume komori yabo yekakar jashindara wanisa harumazeno ngozila jo wandu wakodo fanya ze madzihomi jini ujoisha mruhafu walola mrihafu anzomba adua shanga batsinzwa ombe wakandwa malo zohe ada 40 shenda jau ngabo mijuenda wele wazeno ngozila kwamba vanu karituse dola hafa ulona wana ya hansi ulezi ya hansi malene zanongozo pia karna ujoba karmamila ukale wei hafani ya mji ngetolao 1 million na baloa nahe ngwa yaboa trene ngabo watso usoma ngabo watawaloa wade na mrumsha ulo harmaida zanongozo pia kabatsi mruzi fikiri sindo usilamu heli wa hansi sindo binadamu yabo yangada yinu na mkeradhi basi vanu izodi zoranzo ihondi horanzorije na singarombo mnyezi mguri wasuli nizorandisa babanu ngabo rasarazandisa shana rike namna ya reforme rishenkeze miji waele wazenongo zinu rike harumwa namna yokaya zenongo zanda zinu zifanye benefisi harumwe miji ya hatu haukamjo keke mapesa ngatolwao ngendo harumwe esansi ya utezi kombe za miji ya ufanya majumba ya mapesa yodo patsowa na wa miji hamado anduwalo na ye masanduku ya miji kao zemekiza hao ngazipatsao wana wenda wasoma bushini mhono hazi olende hasomo ufanya longo za bundo hajabo ngwa wanazijana wane watanu wenda waremele sanduku la mji wawapata 5 million wenza wende woluze materieli waja wafanya mbahazi waramburse abubala wa develope ambano ngo mjini ngabo wana hatu na nashwa hatu wasonya hazi za usonya waloma lahoni watsona ndongo zorenda leo inuze hada za milazim ekaritso baze ko zemalizi njia o haruma zanongo za mijizin ribungu zambabu kabanenu wakatikarno tsodojo hamisihiri haure wa hamabangwe amade heliwa na mawazele zabantu shanare investisar manongo kao ngazijoka ya na retour à l'investissement wana haturi la mherifanya bunjilo la mji Rwambo kaze malizada na mila rizita harumwa kontita inu riba sanduku la mji ngasina mapesa yokaya o maximum garjojo patsa wandu wo winji wa hayo milioni nsanu hao milioni 10 en fonctionner projet ya mrungu jo hensi caution hao ya hensi garanti rekando handu huze rekashi unga reka gari ya renge ya fanye hazi ya ramburse harumwa to ya heli fulani holiho sime silamu denga to zero sho muhimwe mwanana tsoka hindu babwe kange hindu ngujo angaje wabili angaje wararu wa mjindo jo vumbulandro halafu ya developer sector ikao ndo yafanyo hazi wandu washinde ndo son rinjie harumwe hazi hiyo babo hiyo abotsuka bori minye hada haukaba no hada aja na kenojo kama ndia leo haukena hada aja na rikafanywa wa baba hatu wanashwa to kolozwanu waza no wanash rikaulozwanu wanashwa hatu leo inusonsi pia ndungu honse mwanamu wadaho mrohansi mbabahahe mrohansi mwanamshoheka jalolwa bamdungu nzabe zado vaengo ila yezungulia halafu zila kaziti nesho ya hasho kaziti uonesa zila raka uona jana doza sababisha leo hata leo inu ngono moto wa mjasbutende marmale bango la mji hanyeso wazewa hahe hambaka mtsorenga decision na mtsone hele miji atu hapa yalembeziwa ne mashababi izo piendi dabozeno ngozila zalao yabo bora wasulidana jamali yoraranganyaze mbingu na ritsoja na mbando ngori jihifadhi yemesha hatu nukaya hatu nuwana hatu netoma ya maudu rurudireshe le usilamu harumashe sirafi haukai yo mnyezi mguka japaro karadhi yote mpakarike mafundingeri zambe shabano hada yosonsi pia ngari yanzao wondo beya sujanze milahi wote mri yazalo abahane ni mrutsina mila wokaja zalo abahane wablawa ni watsohane hada ne mila hao sisi ritsohane hada ne mila hatu haukeni mri yakazeko fashingazija ya tuila amumlabioni ilake jahamba bahanu tsena hata ujohi kaza unjamu metro mtsambasirlo ulaya haubiri mbaba hanu wetso julokola mkomori rekaho msirina tojone kofia benge tiji kilometro ngabi wetso jokola manani homkomori ezanzuani sitso zijua ezangazi jazo tso jilihani yeni jovaya yeshiromani hau havaye nkanga wave sahare hau have dagila yetso julokola mkomori yondo bejo minyemila yo karno paro jahu mienya parce que amangu yande drapo ya tubonze
na yonga suwanjiri vawa ukedra posi uheza wakatata wakati shaze ngozila ila de culture ya hatu ni babande nda unga representeyo yabo kabatsimbu ya jo parola tse fierté ya hatu shanga bonamna ukabanu hata yedi ni mitso do hamboka ebanunga si oblige ritsonda hamandu wakati wa mtume lona mahashiwi na jau harumwa wakati kawe shio shaheshila hakauzamba zenongozila harumwa yeheni jumaze hutuba zikaudunga na nezako jira harumwa wakati yebanuke jaja wakati wa wandu walingo hutubu wado hutubu namna ukari dungeze ndawe hema kati haukaizo tena izo zo muhimu ili wandu webema kafa webema baya haswa tanu warejei harumwa imani haukayo wakomora bahe imani ilawa na imani ho lawa ndazinu joziwo na mwananiho jirani rifanya adam jini ipo mwenda marenga kontineri yansohole yebengabwe mrubanzo yake nefierto kangu fanya ndongo na tsolisema maskini wa mjini hula sindo nusu kawoto aralishuirewe fulani densohole inutsainu lewe yatawa ujwenda wabweda honabaha unde mrumbabata majune 20 haruma lakavu ya hansi na balangabo jirani yale mbele ya ulo amangufo hai yensole yongyo malahoni hatupia itilo yabo yotski binadamu ibenge kazi jahali ona reforme rijokaya no zanongo zinunga rendora zizieni mrufanyo ada ngar limitewe mapesa nga kweli fulani baba nungabo watso ushinda msijo jambeni mrendeze ngao zahe babo ngabo andulwa maximum mbendu fulani ebenge kamnuge namba ndongo isiri lobo nzeramba ukangara influenceyo ikawo yoko eli mimi ngamkubali bali banu ngaboze faida za heada ngaboze hasara za heada izo si uzamba mimi mitsi zamba wakati mwinji amando wakati mbabalu kumani ya kazi ya mashuhuli izo ko limi mengo mwandu warongo abana namba ukaya tsi yake hakola ndo wakati mkomori ya jitsahao c'est-à-dire ndo wakati mkomori ya onawe fierté yahe wakomori wasanganyi hao amana wanzana wakana taabu wahundu mbaheri do harmaze mashuhuli zila imsinongo kariziye sha ngabo namna yokaya rishi nabo waifanyao hawi njindo walo manga haukendo waondo walo na nchida shawe kati rongo abo tsupa kambe nimlo faransa de mwarilisa ze asara bali bano atasisi wananya sino walo komori banu ngabo nusikao mruo na hayo kaya nswenda na afanya batinoka mze wangu afanya au mjomba wangu afanya au mu wangu ngabo kaongo atingono kanono la de bani hangu avapuru kwa pamwa na katsu jole heli ya vejo ya alafu abo zona be banu mimi ntitso anzani zingaro kando walo bonzandu walo ndani banu abahasir lobo nzeri hanele kalma la hatu armazen ngozi akwasinde lone machama hunu rengezwe miji walonga zijaba ongo onehela hao walo komoro hakaba wowo wondo wahima hezeno ngozi yabona ritso kanseri fanye makatiba kumijini sena minga msisindiyo risane rilimite mbabi zeno ngozinu helikao zinu zijirole kazino jiri maudu emanale wandu pia lolo hama pesa palenga daila ekikweli de shahula shila wandu wale wasakarihe ngabo mrikawe kahato wae ensohole ila ihanza dungane nezemfule zitsinzwa zitulo malahoni yatsinzeze mbezi njio malahoni wana waone bo zembeza zingaro za saho mjini wandu enda zembio warendaje yemruya hisuka kweli ngabo shuhuli yaba bo tsofanshema nabwendi dokezi ndukazitsi yabo ngebidio rionena mna sindokale shari wanoke makatajao holuhensike jabasauha harimazeno ngozinu wandu waone namnoka na recompense mbabi zenongo za usana nongo fulani sidofanya hedi fulani heni mdu jokanza lole banu zenongo za he majana boko uo mji mzima heni mdu etso laho mjiwa ngulozwano mjiwa ya joya jensuka na fanya hedi fulani harumwe baheni wandu wahani adahao harumwe wandu wa jina yefoli ya zembe majana maili ne zembe jao ne zinduzi njitsingo ndaze tsambazo ahule shaula shilashe tsambazo helil rihunde na mna babala zemalizila ekaye ufanyongwa mbo ula upara ukaya ya lwambo ndi afanye nkuu ngabo namna yo kuandwa loho mjini hula ware sante ukahalolando hafanya ndongo zendandro notsi mpaka tsoke israfi kwezi watukufu mimi manandongo au hali odizoniwo na harmenso hole wanada muendo mbio na bonga mjowo na mruma ulungu joba aduka la msohole ho mjini yeshuhulinu emezimili miraruniyo hisa ngabo andu wajoji tajirisha hensole mambetrawa ngabo binadamu na wejirani na mrawa kamili ngwala lo hanzano juha gojo na mrungu one sokari balola fahari zindeze mali za hangu 10 milioni mahari 5 mili josamindu tijambe ndini jau zila pia zinudene ukabo ngabo yeze nyikumbi ngabo ejawa ndo alapia ngwalindweni mraji ya towe heni mri afanyada ngadangar joka yambo amru kwa waza shaifo sisira hajaba haramboka na ridowaza ukaba ngabo na tumo na ndongo zindoaji shekarto jibale helinu yabo karna uparo shinda revolue harma ndongo zindoaji yabo wana hatu doajo ko jawa peze pokase
haukema lene yao nezenongozo pia ngazi jozi wakalensize hatanga bwandu kawata kwa ndungutso sibutenda himelinu katsutende angalia malizo zambaleo no ananya swaro ngwabana yaone avenir ya maudu shana rifanye jao halafunga yabo boltabu wengo lindwa badizonga mombo Mwenyezi Mungu lindwa shana runde taratibu ya usana zenongozinu ze hasara zido kanchashi haukaka batutu jola hasara izondabu wakati shana zitsoka haushashi ile marani ya rila wembabi harumo udunu haukamjos butini mambionukaya uharumo wandu watajiri sawe dunia leo inu duwa komori na sahabu mdongo nzima denga datu inu amtsoma bianize kweli uharumo wandu na mtsone makomersa pio malapi Dar es Salaam ngwa tajiri hao huwa komori heada hezembe nezembuzi nezinduza dozerengwa yu Dubai waunde mwanakambwa Dubai he kamwende iho mwone malukalo ho pia wana komori dualu yabo watilo wabo huzeda hapo Turki pare ye magauni zeridoze jao Faransa ban ze sali zinuzahini mfumbili heze nyikumbi za 5,000 euro na 6,000 euro mrajiro sali yare meokumbi waunde wa komori yabo na rikensi mbabiba turujifikirioka ebanu zenongo zinu vanwe menji yotsi dalamu ya onao ba komori rijore hulaze mbene nsole ne jao ye menji yonga obonze hunu heze kanape heho meble nyumba ho wa he nyumba komori bwatsu atahindusha zenongo pia rengo bonze uja ngeri jeri kazo wakati wa heze shughuli zopi heze nduzila yebanu sisi yensi yatunge joko develope haje kama na mkomori wanzondo yafanyada ulo na 10,000 euro haulo na 20,000 au 30,000 euro joko ndro kabala ye harmwe 50,000 euro ya hila bale 40 haiti bonze she 10,000 euro ndiyo ya joho ndani ya dose kwa bangwe ni jau na ndini bai komsa yeri jo develope haje yengeme doanza mwangalio wana wakomori raja unumwaha rifanyoze shughuli mwendo anza mwestimeze miliari zurumishi haonu mwaha bahabanga mjono kangan parti yao yande Dubai yao yanza Dar es Salaam heze mbuzine zembe yasa yao yande harmwen sohole yakahagiziwa yabo sisema na mkomori katsujo ndu ya hulondani katsujo ambafa idati ya balala rono enjomi jini alande mashashi hakuwa kuwa armamali irumishi hao harma mdu mzima izonde zebiye izonde jau ebanu karitina wakati sisi kwezi rijou sana raona namna ya ukari kensiri fanya reforma amazano ngozinu ndwatsu dona mbo kanja force wa mamjo fanya kwa midori mitsandisa wanu miurongo ban mitsandisa shanga manzori wanise haukami ntsanzana lisar moye foli yoni wani yao wala ntsina uparamba manamo kaya utifanye na rulo nsujina madamingu jwamba na mtoba bolti zonda bowa jamanu hazaha liha fanya jawa fanya jawa ngumdelo shaizo na zikeha uhafifu na minga mlongozo mabani hangu sina urongozo tsujanza elewe nono nga mlongozo mabani hangu kanono na risane kangarjo ushinda wafanye reform ya hezo ngozinu zilwenda hamo mweu na namna taratibu yokaya mreshele maudu haukabanu ngabandu hansuke kamra safanyada valame vyambrise anilande some vanunga bwandu kawa behenu ifanye ngufanyaji debarasa ndongo kao irende ha passage obligé shanga bwe mesha dingoni ya ufanya yabo hiyo UFO sisirelezane yoketi namna ukaritibwe deba harimazana ngozinu na batike mrubanu jwamba ritikomeje ukotso zalo akomori tsalo akomori uzalo angazija tsalo angazija wetswada ho mitswada ho yabwe heli mapara wa haho wajoka ujibiwa waonezila njema wafanywa zode heli boltone bani haiwanzao shayoketsu niziar ma question sociali haukainu question tushandu pia nsirongowe hasibabu hindi uko utsozalo mjini tizalo mjini uzalo adahoni tizalo ngamine fikira nga weniyo shabo yoketsu nziabo radio bangweni ritsambe yande mahadisi anzo ya dohambwa deze hadisi zina ukanga bwa johelewa njamba wandu ngwatsi ngojo fanya reform shanga minatwa maoke kanga si wanazija na 20 haumengo miraru rijaba nuramba le kalima lino mimi mkini hanifanya heliyo ngaba jojo wabilia dunge kwa banu mkomori mtuma hitso fanya wasadungu amjoma biani hadisi wonsijubanu wadore mwa majlis zazo sina vumbo mji majlis ayo kandu wala likwenga zija wajewa wambie wandutende wala likae hinya msojamba mathalano hatu yabo wansu jinijo ka wajibu waparetsa ndaya wajewa nike majlis vahowe tsanda we parenyo afu ambaya wajewa wambie majlis vahenya afu ambaya waparenga zija wambie majlis uleze nongo za dobira pare wakati raka iho radona za habari hizo basi hata homa la pia mfikiri basi inga bwandu ikao kangwa paro wandu wajewa nike majlisi lazima wapo maele wapo anrovi watolo envelope zenongo hizo pia ani wotu andi sa depensi harmandu wanzo wa pare wajewa wasedi wakamji wade wakansi wafikiri wamba ailatsi ndazi ebanu gartsingojo ko para wanruri meye wajewa risaidie ritswandi sotso wanika ukaza envelope
envelope za 4000 na 3000 za badilo azaniko oandu wajarma banda waje wambo ndongo zanga zija warudi wapasha hula itso shashi na buaso na mizgeli na ndongo zinji ngoji hundo wasawa para wandu walatsa mapesa atimizi 10,000 a 6,000 euro na balangu anzo wale majilisa sediwa handongo za development za homji ba homji waja kansi watwali ensi wakaparo wandu wajo wambeze habari zonsi pia rangwezi nye na iho pia ilo bavu mji haruma bavu basi watsolo fanya ana donasi masambusa boisson wanandongo hafifu wa ulata ndongo za envelope waze exclu basi wala wende wenzao wende wakaudo wa shoko za uka ojokosha mala fulani wajado ambana wondo waja ungo mashefu heli fulani walipale nde bala dori fanywa na ndongo wala yebaloko adone mabani hao waja wakaujibu wajibu arumwe majilisi wambaze ndongo rafanya zila rikanza ribehe risala harumwenga zija rimwambie nuka ya banuka rinato jokanse namna ila ukanga riparo wandu rijerimeye shasi ndera nzoro neso pari rito wezi njira hana zilarime yabo kuja saulo tajiri wamruwa para mrujo mewaja watu wa 10,000 euro wamnika na bongo mlindo mauda hwere 6,000 euro yabo yotide heli donc uzilari kaufanya ribehe risala shwandu wakabala pia waelewa wamba wala kweli la fikira rangu ya bandu adungu kunaho na ndungu mwa majilisi una tanso aminuka ya wandungu adingo paro wandule fijo yilo zihisa abahanga zija zirenge hari mwandongo ndo ajitsena ngono mndungu veshwandume le bandali ja ata mabala ndo asangwele yao shahula shipiwa shitsambazwa hula envelope zitolwa na balola mruli ndo ya jena disendongo halafuzi ja zitsambaliyo mala pia wandu warenge de manamba ukaya vanu hate reformo yinu ye kamru mzima atwenda handisa hamba minga mjili mitebana ya dangu ngezo elinu ngefanyo jao vatimano kala dhima ngabo mikonsi vanweke miji kwa jahansi mikonsi msodo ambo keni mdu natsofanya hela joshinda badi ya bonda zila rahambate la valorise lawa na yonde ya tsongezaba hartsone valora heada hakango tsona mrele nsulende daone nsulazo ngozisa yabo yada wishendi yabo yonongwe kawo makati ngetse sawani ndukatsone valeur jabo kongo jona mrubala hajabala hambaba nu jawato wazenongo za harmwe majilisi abe wadahone masuyala zenongozisa eske izo zilofanyishia eske yokutuima eske nonga nzorulunge antuke kawandu watsokubaliana mwendo wahenada na mila ukabwa hanso kanuni officiel rekando harumwe ngazijare kandi harumwa bavu henu wandu wajwe namna yofanya nozike heri zisike na hasara hamadeli rono zinu halafu wake mastehia hizo nongo zinu badizo ndizoranza ode mana rongwao vanu shekati de helio karja jorongo na yinu inuka batu jorizia karja banurdu waze watu karja banurdeni mndu shayi nu question kaongio sociali anbanuza nongo zada zinu heni mwana mkomori nge na droje banu yambe fikra fikirio nane nitsu yanzangu jojo ambe minsu hanza kanolwa yafe shasi sirianzao iforeshe lezijao rambe nari hafifishe bazinu za jirizinu ngada yakaya ya tuledaka ni rangu 2020 2021 2022 ya tsambali ya ni mranzo afanye ya borijo kangabo konsekansi zinja uke sirikali kwa jarito alili ya zenogozinu amfikiru keni mri ya sasa volovolo ya renga familsa nuzarenga zentamati za ka volovolo pia wando vejo ko percentamati voro no batsu kama shuli tamati yata wakamtsujaba yabonga mfikiru ke joko kane mbabiza ntamatabange jokara linga yonge jo haba mnambaha ndukana ushindahu la kwa yonge wa madelu wa offre na demande yabwenso hole separate vanu zinuke tsanza manadamu akensi na kalkuli jana heni ndusha hatawa yabweni shone hao yonga nzomru ya peshe tsange ya shule na izo pia katujano gozinji soside mitwala inu donc nganzao wanadamu washinde wa prene conscience hizo nongozino tena mimi nsina ukubali mraje vanu rekaba ni hangu rekamuhangu adamba ekakutsanzo fanya amjofanya ukami dayori murongo banu siyandisa yabon sina ujauzi ya sha yoketunizi ya nsambe ukana rifanya reform ukenamna initsideheli ya bilizikae sitosoka mru mzima gutsondari mjarange maguni 20 na zuima jana mararu bahari bala yeshemfu wa mjabo bahizisa yabo nga mjoka ufanya ndongo ndini tsen na mfanye namna yokaya yekanga mjao karitsoke haliyo shana mtsofanyo kaya wo mjipia watso santo kabanwa fanya ndongo shamtsone waliona watsio na balanga simra mzima wa baba washinde walimitembabi paske banu zinu zindongo za uvu wandu watijo jado ulana hawema la hoyonga mjona maudu atanga misurukasa zijiri nga wandu watorongo za nono wana show hao watorongo za nono wana show hao haukaza nongo business balwa influence ya hamandu ngwa fusi kudzima kutsona mtiti heni mdunge preantere mjombahe vivant no yambange mdumbaba yabongondo ate eni yaho na mjombaho na shilande shetso adaho mwanamshaho mhunge bala rakaja zifanya
shabo we wajomanga balange tsingobidi atupri wende wafanye bawe hushindi uhundura na kihale rakauono wa babaha tunawajomba hatu wakala renyo nuwananya si wakabanu zenongozo pia mrute dazi fanya ngeha jozi fikiri kwenda loze mwana mshwae mhuu uhona nrata ohomoloda hatanga sina wananyasi mguna na wa swami hawa ni keheri watu shindondana wana sababu indini warengo wakatao pia hotwanza wangale muhandu huze walozoa nashwa hao nge waji wa parolola zenongozo gari zijoka zijiri kwa moriho isabali ndini leo bolto tungwanzoro hafilifu moto mjana ubale mbio utwanze karibana abangwanzo kaza umharuma ulati mharuma ja mharuma haukaya abantu ngabononge kao shone se valeur ya shewo donc utika hanza jabanu rongozane surtout si generation yabaha na hususu da si hamadeli za hamba lobonze ikao siderlone dimenku haukaza nongozinu ribalashi haya na botu kabongaride yao nono heni mbrunatso jabanu baheya rongo yambe ajibu kabatsimba tabu tsoka yonsi pia shanga mfukurukaze nongozinu ngebidio zidokane jirma ne heliado fanyiha wa babaha tumkeradhi bangar joke makati ngao maziro ngamjokanga bwekao ngwa accentioze nongozinu zifanyihe habwa joka e maboshone zenongo ngazijao donc il s'en fout kabatsu jonambo ka ashebomwa panuke no bidwende bano abana bomba baho tsola balaraha hauye kuna hona haho kazom haruma ho unu wende wa kanso jumano soni vahe mjomba ha kenso dingoni bomana mwana mshwaha usijona bandongo za donu mwa habenge wabanga una 6 miliari ngabi shake na ukiri ujo kenso bangweni gasina majilisi ukazom haruma ho kenso soni ne muwa hongo dingoni yabo hutso muwa hafuna mo ndongo izo pia bahanga bandu ko kwatsuzi de conseiller shangwazi honsi yozifanyishia pourquoi parce que nganzo muhimu ando aloze e malinjia ni mndwarenge et ça c'est pas bon yabobora mbao narambe ngamjokanga bwa jotambia mimi minjaja banu ndemeza nongozino kama mamjokaya mi toute façon mitsatili wanifanye sina ujwawe vite na mimi njaparo amba njajo ifanya shanga mjokaya sina ujwani tawe ngamo oblige nifanya ukaya yurende ha passage oblige harumweni mana mgazija wa kimilanansi shala vimari wone e generation yinu ngarifanyo hamande za hale na banaba hata ilana mna he valorika yiti nsonza nke repetitif haku kwanza mwene senukaya msenongori ziona oze israfiza heza hula lo hamanda honulaya ndratsingo jondar masali wapa maile na zindu zitilo haruma sashe zilatiwa zenongo yizo le mano wenjambe serlo huna lelo sifanya hula ritso wona laboko risari bala e mentalite ya hunu gojo na mlungulo zombu zimengo mine zitsinzwa ye hunu nda hu donc zenongo zinu nafanya jitihadi kwezi amjokalo tsikome dhahabu tsikome lulu au kangar jokao yobo mtumwa mngwa baba ha narsomba zeduar jisilihe shazenongo kazitsi nyangu shefori zambokaya nari reforme mbabi baba nungabo miji wa reforme zenongo zinu vanu kabati nongwe jisao hamande kanu wa retrouver nao harumwe mabango we sakariha we jibiwa kabati nongo zijisao hamande kamro alwazio haukaya bwe hutsondo kanga we na mradi ngao na mo sha yende manieri yinu amfukuruke manieri tidayin mimi yonde mbanongo nsingono haukaya zenongo wizo haukaze nongo wizo ngizo nzirono ngaumri ata komantari yabo shanswanzanse yaku zenongo wizo ngizo gravu haku ebenge namfanye jitihadi kwezi mashababi hamandami wa huwangu wanahama ikao zenongo zinungari zionao na mkeradhi bamjoka yanga wandu ikao ngwa kao wa wade kawazaza hatu wa saoni umbade ngabwa huwatu wa baba hatu zenongo zinu zo watahamu hata baheka hafanya we monama harende hashababi hawarende hamna jeune fille franchement hezenongo zinu yabo ngero ndo anzarje bandrambe ngarizire mawe yaboritso wa ambese mwati ya hawe majorite wa komori yabori wa wafu izo tinongora josubuti haukasi kartwanzare mwahitima rulu abotasi yinu nde lulu yinde dhahabu ya hawa komori sha narifanye jitihadi rifanye namna yokaya zenongo zinu zendehe mastehi ya hayo rien que wa baba hatumlone miji kwezi na mso de conseyo wanazijana waba halebe ala boltone jamandaye na barake mwana amano wadunga ritito anzari toro aramirimile rijobe zari dungu habotasi shawandro adwele wakabanu na mrisome zila valeur parce que izo zilawa yode mana banyuwa zewa hatu na jomba hatu usima jaleori tsomstehini dokara manzekeba lumharuma hangungo koja mjomba fulani haumbaba fulani no vanu bengetse de tito wa 50,000 euro mbaba hangu halola wakati wali swali hadi euro shabu kariti sawa ngabo ndongwe kao ekati de mate hidoka wando wa rizaya wando wa jwaoze milazinu wando wa zehansi ko jwamba sikawa tamduka tujwa mna mjindini na bongo nzende yake mrumbaba atende usoni
na bata karja ubiram na mjini karja kamsonje ngabo hierarchy zaki mila na nsikao za kianda ritsozi jua shanga manzonde na bezeni kosoni maudu ni parone de tengoni ndongo le mji ni rongozo wa shingazi janketi jini dezwa mino mjahangu nrenla wende na labwa izo pia kanso ndo asome na hizo ze valeur abahazi latiwa ya unga manzora menongo nditsodo jabanda bezo piokana zirejeziwa banate tsoko bideo na mji wao abaha wadofanyiswa akuru za heli wandu warongwa kabanu yanu majumba yonjano lawa wababa hatu wako mijini wakadoro rongoleshi nduansi pia walawa nguna warehemu ye majalo jabol tunenda mahala arma majilisa u bunjilo la mji samba ndongolo mjamjo kahamba ndabo ndenade wandu ndengo aboni la kwa mino mjahangu zenongo zo pia izo etapu ikaonge bidwandu waelewe hata hoto paso mkate ulana zila pia ngabo kata sikartu jomro andi sandabazi zandabi shawa mikapablo abahane denake mdumbaba na bani inuhama lekodi kanacho juamro atso da CP1 ya tsamba kwanza fanye sixième maudi nungwe fanyoje na ukuja biraza klasi zansi nata waswili donc yabobora je daraja hiyo rionoka mapesa nde urongo na batsoka mba minimum ya mastehi na namna yojifikirile mesha maudu armaza ngo za kiada na milazini emanaze etapu pia ngazi brele wao waze wa hatu wakaenda hata waswili bala wakuwafoma na mjile wa dorongole miji hatu waandisa wakawa na mji wajati jemramba hindini wahea hata nge waswili bala shahene mruanzo ashie ya tsoro aratu tsutieni ye maudu ndake nso bangweni kutujela ndo ambao wende balonje kalima heno akatujo ndorongo ari mabunjilo la mjutso labo haukenda ukakutujeli abili wandise donc zinu zinsinongwe kaonge bidio kwa sije nungeni bali yao ndro hakati jwanzari bulane zitswan ndro harmwe hadisi yana haukaba no wana hatu walobo nsijubanu wasawanja harmazeni kumbingwa ele wao ngwendao ngwafanyoze nongozonu ijo mkini shawari du influencer nezi lokomor shema nieri rifanyo hula ketubili bali yar mazeno ngozinu nono naristo pembabi rijikalme si wana raja leo rijoka yanga sina mwanyera hanu waritendea sharishinde rijoke valeur yanga da handani de koa huwa mndu no wajomba no wababa ngo mabangweni ngesi sirjerende ezakado abilize dépenses inutilisinu risane bazinu kazitsonde sa imiji rikubaluka ye kamdunge na 10,000 euro yanzeru me harumwa mji yabone tsambwe 5,000 nja harumwa le sandukula mji yabenge 5,000 ndo atoe sadaka ni kwandu wadi shaundu tsonda renge 10,000 euro tsambaze jao wandu arenga tema boshoni na balanga bonzi ya zanzozi fanyiwa ngabo wana wasoma waja waloni pandoni vanu na mkera dirambe baba nukabatsi serikali nku yatendo wanadamu wao walo harmaensi na rikera di baba nu banu ngamjoke secteur privé mitila wa baba nu ze service izole zo reproduise 55% ya he PIB ya Komoro na ze service ondo ananyasi wenda moroni wa bwana restaurant wala wafanya wana mishaki kibo masihu wala wafanya oba papalagera wala we wahejau mrende ba fulani ngufanywe mba dhahabu wala ndo wandu watsongezari nshio na mwende mwangaliendo ni wandu maekonomisti mjie msome mwoneza nongo za hambabala ukawala ndo wandu watsongeza waloma esha Komori des services ne secteur privé shabanu ya fonction publique ya Komori isho hindi bokwa watu wandu wadu wabokwatse enkari yaho wa Komori halafu yabwe kasi isi karjaji namwa rarengazemali za hatu rabwa masanduku ya miji rapatso wana buenda wasoma bonze wa haja wabuaza agensi za hao wala wabaza za mihono wajofundiswa wandu wajina warengaze mali zila wanafunishiha wardiwa zirejeza za joseda zindu waji abokarno paro ndosoni yada ya hatu nenje harmwe sansu yabaha boyaka yada akahale sinde loleo ebenge kwezi ngamziyoban na humsahani swamaha yekaito kati komelu ne dhahabu ne almasi waze wangu wa mila nansi ngamjoka mimwana hanyu mimrikao sangamo bangweni honga mjo sha ikawajibu kamemu rambe mbabi parce que zenongo zare hundo numwa hawaheze mashuhuli ikao zinu mashuhuli ya kumile haruma mahamili ya tufanyiha la dhimari wone konsekensinu vanubenge wato jameli yaba hate na yansole ngamjono kake na hundiha na vanoa tabi hao sindasi na wala watiti wala na mweshelee wakomori uwandu ikao kwa alimbendu kadombilu siku uwandu wakao pambendu waliwatsinerewo usiku wango Komori simambianu keso ya povrote ya Komori isaya frole ngyo harima 40% yabo yoti nongo nyangwe kausiku zima harima fami kwa tsunda majana maili warumia yo konsekansi nku harumansi yabonga sa harima problem parce que ye keso ya he povrote ngyo haliyo yonga ijirefereyo ne chômage parce que yabo izo les conséquences za he chômage ya saya tenyo 60% hauke kamishoka heni fami
kwa tsundara almajana melu siku arumia yemana bwe ndido kabo kapatsando afanyo hazi ngere jenjar maze krizi za heri yali neja wenge kweza mtsauso maha na homba mgwike tsirongo wa masi wa kusha ikawajibu ngarjona na Muhammad zindoaji wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vivu ya danamila harmwensi ya Komor shane kia hafifu na bahati njema ijori bela manufaa yabona la kheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.